जय जगन्नाथ पुणी स्वागत करुच्चे आउ एक अपडेट आपण मानकू तो आपण मानकर बहुत सारा कमेंट जे भाई अपडेट कहीं आसुनी आम जिला गुड़ाकर देखूँ आपण मैंने प्रथमे चैनल को सब्सक्राइब करूँ देन आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल मो डिस्क्रिप्शन अच्छी आपण मैंने जॉइन हूँ अपडेट जहाँ भी आसो मुझे चैनल मध्यम हो वीडियो मध्यम हो क्विक दवाई चेष्टा करी तो प्रथमे आप सब्सक्राइब करूँ देन आप चैनल सहित जोड़ी होकर रही ही आप अपडेट जानीपर तो आम अपडेट विषय कथा आज जो अपडेट आसी केन्दुझर पिला जो मैंने होमगार्ड अप्लाई करते तो आपने जानते गला 31 तारिख रे आपण अक्टोबर 31 तारिख रे आपणकर रिजल्ट बाहरी थिला रिटर्न रिजल्ट तो मुझे कही आपण मानक जेबे आपणकर फिजिकल अपडेट आसो मुझे क्विक जनईदेवी तो ये अपडेट टी आपण मानक आसी फिजिकल अपडेट आपण मानकर कोटी कौन हम चलतु पूरा डिटेल्स रही वीडियो टी प्रथम शेष पर्यंत आपण देखु आपण मैंने जानीपर कौ डेट्रे कौन रही तो नोटिस आपण मैंने देखिपे ऑफिस ऑफ द कमांडेंट होमगार्ड्स केन्दुझर प्रारंभिक लिखित परीक्षा रे योग्य होइथिबा समस्त अभ्यर्थी माननकु अवगत करा जाउची जे चयन प्रक्रियार मेडिकल परीक्षा शारीरिक परीक्षा आपणकर दलिल जहाँ रही जमती आपणकर सर्टिफिकेट सबू और व्यक्तिगत साक्षात्कार जमती आपणकर भाइबा निम्नलिखित तारीख समय स्थान मानकर आयोजित हम तो आपण मानकर जो रही फिजिकल तो फिजिकल को लेकिन अपडेट टी रही तो आपण मैंने वीडियो टी देखूँ संपूर्ण शेष पर्यटन जानीपर तो आपण मानकर ट्रेड जोटा रही जेनराल ड्यूटी साधारण ड्यूटी जोटा आपण मानकर समय रही पूर्वाह्न 8 समय सकाळ 8टा आपण मैंने रिजर्व पुलिस ग्राउंड केन्दुझर रे आपणकर फेज 1 रही डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 तो 4 दिन रही जे हिसाब रे आपण मानकर परीक्षा हम तो 3 तारिख यहाँ इंपोर्टेंट आपण मानक 3 तारिख आज 2 तारिख आसंता काली ठारू 3 तारिख रु आपण मानकर 3/11/2025 रु आपण मानकर फिजिकल हम जेनराल ड्यूटी जो मैंने रही आउ सीरियल नंबर आपणकर आज पर रिटर्न रिजल्ट जोटा आपणकर सीरियल वाइज बाहरी तो से सीरियल नंबर आपण से आपणकर नंबर मैच कर नेबे 1 रु 200 पर्यंत सीरियल जो रही डे 1 रे आपणकर यहाँ जो रही आपने डे 1 रे आपणकर 3/11/2025 रे 1 रु 200 रोल नंबर जो सीरियल नंबर आपणकर रही जदि भी आप सीरियल नंबर निजर पाऊना ताहले टेलीग्राम चैनल में से पीडीएफ टी अच्छी से आपणकर रोल नंबर सहित आप सीरियल नंबर मैच करे से आपणकर सीरियल नंबर जानीपर डे 2 रे रही आपणकर 4 तारिख रे आपणकर 201 रु 400 सीरियल नंबर पर्यंत डे 3 रे रही आपणकर 6 तारिख रे आपणकर 401 रु 600 सीरियल पर्यंत रही एवं डे 4 रे आपण मानकर जोड़ा 7 तारिख रे आपणकर 601 रु 801 सीरियल पर्यंत आपणकर रही जेनराल ड्यूटी जोटा रही फिजिकल आपन सेठी देबे देन आम आसी जिबा जोटा रही ट्रेड कंप्यूटर जोटा रही से समय सकाळ 8टा डे 1 रे आपणकर रही 10 तारिख जो रही ट्रेड कंप्यूटर वालांकर तो सीरियल नंबर 1 रु 383 आपणकर सीरियल जोटा रही से दिन ही आपण माने फिजिकल आपणकर हम देन आपणकर नेक्स्ट रही 3 नंबर रे ट्रेड ड्राइवर ट्रेड आपण माने जानिथिबे सिलेक्शन टिके बहुत जाइछि 79 तो फेज 3 रे से मानकर डे 1 रही 11 तारिख रे आपण मानकर सीरियल नंबर 1 रु 263 ए पर्यंत आपण मानकर फिजिकल करा जिवो देन 4 नंबर रे रही आपणकर ट्रेड कुकर ट्रेड रही कुकर ट्रेड रे आपणकर डे 1 रे रही 12 तारिख आपणकर इंपोर्टेंट डेट जो माने कुकिंग रे पकईथिले ट्रेड रे सीरियल नंबर 1 रु 114 पर्यंत ए पर्यंत आपणकर रही आपण से दिन फिजिकल अटेंड करिबे निहाती भाबरे देन आपणकर इलेक्ट्रीशियन रही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रे आपणकर डे 1 12 तारिख 12/11/2025 आपणकर सीरियल नंबर 1 रु 42 आपणकर 42 पर्यंत आपण फिजिकल रहिबो 12 तारिख रे देन रही आपणकर ट्रेड रही बार्बर ट्रेड रे आपण मानकर सेही 12 तारिख आपणकर 12 तारिख रही डे 1 सीरियल नंबर 1 रु 26 पर्यंत 12 तारिख रे आपण मानक जो मान रही आपण मान से दिन जिबे निहाती भाबरे देन रही मेकानिकल ट्रेड जोटा आपणकर एसी मेकानिक जोटा रही तो से एसी मेकानिक रही आपणकर 13 तारिख रे आपणकर सीरियल रही 1 रु 16 पर्यंत आपण माने निहाती भाबरे डेट टी मन रखंतु ता सहित आपणकर सीरियल नंबर एवं आवश्यक डॉक्यूमेंट जहाँ मु आपनको वीडियो शेष रे कहि देबी आपण कोन कोन सब नेकी जिवे संगरे देन आपणकर रही ट्रेड कार्पेंटर जो ट्रेड रही
ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡେ 1 ରହିଛି 13 ତାରିଖ 13 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହେବ ଫିଜିକାଲ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 15 ଆପଣଙ୍କର ଦେନ୍ ରହିଛି କୋବଲର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 13 ତାରିଖ ସେଇ 13 ତାରିଖ ହେବ 1 ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 11 ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜାଗା ସେଇ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ କରାଯିବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପ୍ଲମ୍ବର ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ସେଇ 13 ତାରିଖ ସେଇ 13 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ 20 ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କର ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହାଜର ହୋଇଯିବେ ଯାହା ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରେଡ୍ ଦେଖିବା ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 13 ତାରିଖ ଏବଂ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ 23। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭେହିକିଲ୍ ମେକାନିକ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭେହିକିଲ୍ ମେକାନିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 13 ତାରିଖ ସେଇ 13 ତାରିଖରେ ରହିଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାସରମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ ରହିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ସେଠି ସେଇ ଡେ 1 ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 13 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ 40 ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି ସେଇ ସକାଳ 8ଟା ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେନ୍ଦୁଝର ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ସେଇଠି ହାଜର ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପରୀକ୍ଷା ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦଲିଲ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଫର୍ମ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦଲିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଫିଜିକାଲକୁ ପଳାନ୍ତି ଘରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଯେଉଁଟା ଯେମିତିକି ଆମର ଏବେ ସବୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ରହିଛି 4ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଉଠାଇଥିବେ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିବ ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେମିତିକି ଡ୍ରାଇଭିଂ କୁକିଂ କୋବଲର କାର୍ପେଣ୍ଟର ଏସବୁ ଯାହାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କଲାବେଳେ ଆପଣ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଦେବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୈଧ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେମିତିକି ଏବେକାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇକି ଗଲେ ବେଟର୍ ହେବ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ସବୁଠାରେ ଏବେ କାମରେ ଆସୁଛି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ବି ନେଇକି ଗଲେ ହେବ ତ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଆଗରୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିବା ସମୟରେ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତିକି ପୁଅ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିକଟତମ ଆତ୍ମୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହା ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଇ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇଥିବେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେବେ ଆପଣ ରିଟିନ୍ ଦେଇଥିବେ ଫିଜିକାଲ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଥାଏ କିଛି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ ତ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଇ 6ଟି ଜିନିଷ ପୁରା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ମୁଁ ସେ ଲିଙ୍କ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। अपडेट नेक्स्ट अपडेट जहाँ आसो ये वीडियो माध्यम में जनइबी आपको सदाबले चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु आगामी ओडिशा पुलिस ओएसएफ एसबू को लेकिन समस्त अपडेट आपण सहित मुझे शेयर करी चैनल को सब्सक्राइब करूँ वीडियो को अधिक अधिक मात्रा शेयर करूँ एमती भल पाइबा दौरान चैनल को मुझे पुणी आसबि आउ एक वीडियो आपण सहित देखा जय जगन्नाथ।